डिफेंस टॉक विद हसन अयूब के तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि हिंदुस्तान के अंदर माइनॉरिटीज के साथ कैसा सलूक किया जा रहा है और जिस तरीके से गुज़िश्ता 11 सालों के अंदर जो ये वाक़यात हैं, यानी माइनॉरिटीज के साथ होने वाले वाक़यात में किस कदर जो है वो इजाफा देखने को मिल रहा है। और 2014 में जब नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत बनी तो फिर इंतहा पसंदी जो है वो हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर बढ़ती चलेगी। नरेंद्र मोदी के इक़्तिदार संभालने के साथ ही गाय के गोश्त से मुतल्लिक वाक़यात में जो है वो बेइंतहा इजाफा देखने को मिला और हजूम ने तशद्दुद के ज़रिए मुसलमानों को और अक़लियतों को टारगेट किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो गाँवकुशी के जितने वाक़यात भारत में हुए हैं, इनमें 97% जो वाक़यात हैं वो नरेंद्र मोदी की हुकूमत में पेश आए हैं और मुतासरीन में जो इफेक्टेड लोग हैं इनमें 86% जो है वो पॉपुलेशन मुसलमानों की है। और जो factchecker.in के मुताबिक 2015 से 2018 के दरमियान नफरत पर मबनी 266 हमले रिकॉर्ड किए गए हैं, जिनमें 62% में जो है वो टारगेट मुसलमान हुए हैं, जबकि सिर्फ 2021 में ही ईसाइयों के खिलाफ 486 हमले रिपोर्ट हुए हैं, जो पिछले 10 वर्षों में बदतरीन सतह पर जो है ये मामला पहुंच चुका है। और ये अब देखें कि किस तरीके से जो एक पैटर्न चल रहा है नरेंद्र मोदी की हुकूमत के दौरान कि माइनॉरिटीज के ऊपर जो है वो हमले हो रहे हैं, चाहे वो मुसलमान हैं चाहे वो ईसाई हैं। अच्छा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक जो है, इसकी रिपोर्टों के मुताबिक जो फिरका वाराना फसादात हैं इसमें मुसलसल इजाफा देखने को आ रहा है और 2020 में जो ये तादाद बढ़ गई है वाक़यात की, वो 857 तक पहुंच चुकी है। 857 इंसिडेंट्स इन जस्ट 2020। आप ये देखें कि ये कितने जो है फसादात हो रही हैं वहां पर इंडिया के अंदर, क्या हालात चल रहे हैं। यानी वहां पर उस मुल्क के अंदर माइनॉरिटीज का जीना हराम कर दिया गया है। और अब ये देखें कि 2020 में ही दिल्ली के मुसलमानों पर खुली जंग मुसल्लत की गई है, जिसमें 53 अफराद मारे गए, जिनमें से 38 मुसलमान थे। यानी 53 में से 38 सिर्फ और सिर्फ मुसलमान थे 2020 के अंदर। जो यानी ये जंग जो है वो, ये हिंदुवाता माइंडसेट क्या है और ये किस तरीके से हिंदू सुप्रीमेसी के ऊपर जो है वो बाय डिजाइन काम चल रहा है, क्योंकि जो गवर्नमेंट एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं इंडिया के अंदर, वो मुकम्मल खामोश तमाशाई बन जाती हैं। बहुत से ऐसे वाकयात पेश आए हैं जहां पर पुलिस वाज प्रेजेंट ऑन स्पॉट, मौके के ऊपर मौजूद होने के बावजूद भी जो है वो मासूम जानों को जाया होने से नहीं बचाया गया। उस मॉब के ऊपर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, उनको रोकने के लिए कोई एफर्ट्स अटेम्प्ट्स नहीं की गई। अब ये देखें जी कि मुसलमानों के जो पूरे के पूरे मोहल्ले हैं उनको जला दिया गया, दुकानों को लूटा गया। और जो मतलब बात यह है कि ऐसे वाकयात जब पेश आ रहे हों और जो मुहाफिज हैं वो खामोश तमाशाई बन जाएं, तो इससे ज्यादा जो है वो अफसोसनाक और अलार्मिंग क्या स्टेट हो सकती है, क्या सिचुएशन हो सकती है। तो ये पोजीशन है जी इस वक्त ग्राउंड पर इंडिया के अंदर। और इस टाइम अगर आप देख लें कि 2019 में जो मंजूर किया गया शहरियत तरमीमी कानून है, जो CAA है, जो CAA का खुलम खुला जो है मुसलमानों के खिलाफ साजिश था। और इसमें अगर आप इस कानून में देखें तो बहुत से मुसलमानों को इंडिया की शहरियत से महरूम कर दिया गया जी। और ये खाली मामला यहां पर नहीं रुका, जो आसाम है इसमें NRC के जरिए 19 लाख अफराद को गैर मुल्की करार दिया गया है और जिनमें बड़ी तादाद फिर दोबारा जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी की है। तो मुसलमानों का तो जीना हराम किया हुआ है वहां पर इंडिया के अंदर। मुसलमानों की जो जिंदगी है वो अजीरन है। मुसलमानों के साथ जिस तरीके से सलूक हो रहा है, और अगर यही बात की जाए तो अब मुसलमान जो है वो टारगेट नंबर 1 है और टारगेट नंबर 2 के ऊपर सिख आ चुके हैं और फिर तीसरे नंबर पर ईसाई हैं। अगर आप ये देखें तो जो जबरी जो मजहब को तब्दील कराने की जो वाकयात की अगर बात की जाए तो ये भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। मुसलमानों और ईसाइयों को बिलखुसूस इसमें जो है वो टारगेट किया जाता है। और इसके अंदर अच्छा, अब इसमें ये बताऊं कि जी जो इंटर फेथ मैरिजेस हैं, क्योंकि हमारा अगर मजहब की बात की जाए मुसलमानों के अंदर
تو مسلمان خاتون کا کسی غیر مذہب شخص کے ساتھ جو ہے وہ شادی کی اجازت نہیں ہے۔ اچھا یہ دیکھیں جی کہ مذہب کی آڑ میں بنائے گئے جبری تبدیلی مذہب کے قوانین کو مسلمانوں اور عیسائیوں کے خلاف جو ہے وہ ہتھیار بنایا گیا ہے، اور ان قوانین کو استعمال کرتے ہوئے جو بین المذاہب شادیاں روکنے کی مہم چلائی گئی اور کئی بے گناہوں کو جیلوں میں سڑنے پر مجبور کر دیا گیا ہے۔ اور کرناٹک میں مسلم بچیوں پر حجاب پر پابندی لگا کر ان کے تعلیمی حقوق پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 2021 میں ہریدوار میں ہونے والے دھرم سنست میں مسلمانوں کی نسل کشی کا نعرہ لگایا گیا، مگر بھارتی ریاست نے اس نے خاموشی اختیار کر لی ہے۔ اس وقت جو ان امپلائمنٹ ریٹ ہے مسلمانوں کا وہ بہت بڑھتا جا رہا ہے، یعنی مسلمانوں کو جو پہلے روزگار ملتا تھا اس کی شرح میں 12% کمی آ چکی ہے، اور یہ بہت بڑا نمبر ہے کیونکہ بہت بڑی پاپولیشن جو ہے وہ مسلم کمیونٹی کی انڈیا کے اندر موجود ہے۔ تقریباً 20 کروڑ پلس جو ہے وہ مسلمان انڈیا میں بستے ہیں، اور 20 کروڑ پلس مسلمانوں کو بے روز میں 12% کا جو نمبر ہے انکریمنٹ ہے ان ان امپلائمنٹ وہ بہت بڑھ چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر مسلمانوں کو رینٹ کے اوپر گھر لینے کے ایشوز بھی جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں، یعنی ایسی پوزیشن بھی بن چکی ہے کہ مسلمانوں کو لوگ جو کرائے پر گھر جو ہے وہ حاصل کرنا وہ بہت مشکل ہو چکا ہے۔ تو جب اس قسم کے حالات چل رہے ہوں ایک ملک کے اندر جہاں پر مائنورٹیز کو مسلسل جو ہے وہ پریشان کیا جا رہا ہو، تو ایسے وقت میں پاکستان کا وجود میں آنا ایک بلیسنگ سے کم نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ 2 قومی نظریے کے تحت پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا، اور اسی سلسلے میں پاکستان جو ہے وہ دیکھیں کہ اب ترقی کی منازل بھی طے کرنا شروع کر دی ہے۔ پاکستان آج دنیا میں ایمرج ہو رہا ہے، اور یہ اس کی بڑی تکلیف ہے جو ہندواتا مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں، اور اسی وجہ سے جو آپ دیکھیں کہ پہلگام کا جو فالس فلیگ آپریشن کیا گیا اور پاکستان کو بلی کرنے کی کوشش کی گئی، اور ایک نیو نارم جو ہے وہ سیٹ کرنے کے حوالے سے ایک اٹیمپٹ تھی جس کو ہم نے ناکام بنایا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے جی، اور پاکستان میں ہم جو اقلیتوں کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ پاکستان کے اندر جو مائنورٹیز ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ انڈین، چاہے وہ ہندو ہیں، چاہے وہ عیسائی ہیں، ہر ایک کو مذہبی آزادی ہے حاصل ہے۔ یہ آزادی آپ کو اگر آپ انڈیا میں جو ریزائڈ کرتے ہیں تو آپ کو یہ آزادیاں نہیں ملیں گی، اور یہی فرق ہے پاکستان میں اور یہی فرق ہے انڈیا میں۔ اور انڈیا کے اندر جو ایکسٹریمزم کو فروغ مل رہا ہے اس میں بڑی وجہ حکومت کی یعنی مجرمانہ خاموشی ہے، نریندر مودی کا اقتدار میں ہونا ہے، اور بی جے پی سرکار کا وجود میں آنا ہے، اور یہ 3rd گورنمنٹ جو ہے وہ بی جے پی کی چل رہی ہے۔ تو جناب یہی چند حقائق تھے، وہ فیکٹس تھے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا تھا، اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ ہمارے ہاں مائنورٹیز کو عزت بھی ملتی ہے، یکساں مساوی حقوق بھی ملتے ہیں، لیکن یہ سہولت جو ہے وہ پڑوسی ملک میں میسر نہیں ہے۔ کل انشاءاللہ مزید اپڈیٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔